हमने भी मरना है, हमें भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना, हमारे लिए भी नमाजें जरूरी है जैसे मर्द औरतों के लिए जरूरी हैं। ये है माजी की मशहूर ज़माना ख्वाजा सरा बिल्ली, जो रंगीन जिंदगी छोड़कर अबू हुरैरा के नाम से मस्जिद में इमामत करते हैं। ख्वाजा सराओं की इस्लामी अंदाज में तरबियत करने का अपनी मस्जिद में एहतमाम भी करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब हुरैरा भाई बताइएगा कि क्या वजह बनी, क्यों ज़रूरत पड़ गई एक अलग से दरसगाह ख्वाजा सराओं की बनाने की? ये ज़रूरत तो थी। अच्छा, देखिए ये भी हुजूर के उम्मती हैं, हमने अपनी दरसगाह का नाम भी उम्मती ही रखा हुआ है माशाअल्लाह। कि अगर पूरी दुनिया में कहीं ख्वाजा सरा रहते हैं या किसी भी कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने नाच गाने की शोबिज़ की ज़िंदगी, और सारी दुनिया के लोगों को पता है कि ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी कैसी होती है, नाच गाना, शोबिज़ का माहौल और ऐसे ज़रा ऐसे कमाना, अपने गुरुओं के पास है। अब वहाँ पे एक तबलीग वालों ने जो एक थोड़ी सी बात चलाई है जिससे मुझे भी अल्लाह ने सरशार किया, मुझे भी अल्लाह ने इसका फ़ायदा हुआ, तबलीग के माहौल से दीन की खूबसूरतियों अल्लाह ने मुझे भी अता फरमाई। तो वहाँ हम जैसे हम दीन के ऊपर आना शुरू किया, नमाज कुरान के माहौल से जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े, तो देखा कि ख्वाजा सराओं का जो तबका है ना, उसमें नमाज कुरान का इतना कोई शौक़ लगन ही नहीं है, बड़ी कमज़ोरी है ख्वाजा सराओं में। हालांकि मैं कहता हूँ कि ख्वाजा सरा जो है ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हमारे गुरु रहे हैं। अब यहाँ पे नमाज का एकदम से वजूद आ जाए कि आप इधर देखें ख्वाजा सरा कोई शोबिज़ का काम कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, यहाँ को बधाई लेने जा रहे हैं, किसी के यहाँ बेटा हुआ तो उधर जा रहे हैं, मुबारक लेने जा रहे हैं, हदिया लेने जा रहे हैं, तो वहाँ साथ ही ख्वाजा सरा उन्होंने साथ अपनी नमाज का एहतमाम किया। तो ये यहाँ कमज़ोरी थी। अब तबलीग वाले भाइयों का शुक्रिया कि वो हमारे पास आते रहे, जाते रहे, मुझसे बात करते रहे और से बात करते रहे। तो हमने देखा कि ये नमाज के एहतमाम से इतना अल्लाह ने बरकत, इतना अल्लाह नूरानी कर दिया, इतना है। तो अब जहाँ नमाज पढ़ना है, नमाज का सीखना तो फ़र्ज़ है, बिल्कुल ऐसे, चाहे वो ख्वाजा सरा है, कोई मर्द है, कोई औरत है। हमने सोचा कि हम एक दरसगाह बनाते हैं, दरसगाह जिसमें हम अपनी, तो हमने किराए पे दरसगाह के लिए जगह मकान किराए पे लिया। उसमें हमने एक कारी से मिन्नत की, अपनी मस्जिद के एक कारी से कि भाई आपकी मेहरबानी है, आप हमारे ख्वाजा सराओं को पढ़ा दिया करोगे। ख्वाजा सराओं से भी हम कोई नहीं लेते, चाहे पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी ख्वाजा सरा आते हैं ना, एक हम मिन्नत करते हैं कि आप हमारे पास आए, महीना रहे, 6 माह साल है, आप हमसे नमाज कुरान सीख जाए। अच्छा, ख्वाजा सराओं के मसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, उनके जो गुस्ल का तरीक़ाकार है या जो भी इसके हवाले से दीनी मसाइल हैं, उनका हल किस तरह निकलता है? कोई मुफ्ती साहब आपने प्रॉपर रखे हुए हैं जो आपको ये डिटेल बताते हैं? जब हमने दीन तबलीग में आए तो हमने जब सीखा, उससे पहले तो हमें भी इतना इल्म नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे पास मुफ्ती असद साहब होते हैं, मुफ्तियान जामिया शफिया से उलमा कराम है, हाँ, अब हम उलमा कराम से मसाइल पूछ के करते हैं, हदीस और सुन्नत और शरअ कुरान के हवाले से। ख्वाजा सराओं के मसाइल हैं, अब कोई ख्वाजा सरा, मर्द ख्वाजा सरा और ख्वाजा सरा हैं, तो इनके मसाइल, हम इनके मसाइल के मुताबिक दरसगाह को भी चला रहे हैं। अब ख्वाजा सरा कहीं फोत होते हैं, हम खुद उनको गुस्ल देते हैं, मैयत को गुस्ल देते हैं, हम खुद उनके जनाजे पढ़ते हैं, और लोग कहते रहते हैं ये कि इनको रात को लेके जाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कहते हैं तो जो मर्द औरत के कानून है ना, मरने के, उनके गुस्ल देने के, ख्वाजा सराओं को भी हम उसकी तरीके से गुस्ल दे, वही दुआ उनकी जनाजे की है वैसे उनको, और जब फोत हो गया पास दिन नहीं या रात उनको दफना दिया जाए। हम इस शरीयत पे चलते हैं। ख्वाजा सराओं को बड़ा मुश्किल है, बड़ा ख्वाजा सराओं का कायल करना, और कहते हैं ये इनको, इनके साथ बात करना, इनको आखिरत की बात करना, कब्र की बात करना, मरना है, हमने भी मरना है, हमें भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना, हमारे लिए भी नमाजें ज़रूरी है जैसे मर्द औरतों के लिए ज़रूरी हैं, हमारे लिए भी कुरान पाक सीखना, कुरान पाक को समझना, कुरान पाक के काम को फॉलो करना उतना ही बराबर का है जितना कि आम लोगों का है। ख्वाजा सरा माशरे में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, तो अब वो कहते हैं कि ये लोग हमें मौलवी हज़रात ये बुरा भला कहते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो वो हर बंदे को अपना एक मामला, हमने अपना जवाब देना, हम अपनी नमाजों को इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह कायल करते हैं अपने साथ वाले ख्वाजा सराओं को? क्योंकि एक फंक्शन का जो आपके ख्वाजा सराओं में 1 से 1.5 लाख रुपया एक फंक्शन का मेरे ख्याल से मिलता है, तो वो माहौल छोड़कर इस माहौल में आना मुश्किल होता होगा उनके लिए। दीन ईमान बन गया, आखिरत की फ़िक्र लगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो गई, तो दीन पे चलना आसान हो जाता है। आपके ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है महक मलिक, वो तबलीग पर भी जाते हैं, बाद में फंक्शंस पर भी कर रहे होते हैं। एक ख़बर आती है जी आज वो तबलीग पे जा रहे हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद ख़बर आती है जी फ़लाँ शहर में उनका फंक्शन है, तो क्या ये चीज़ साथ चल सकती है? माशाल्लाह भाई, उनका नाम अहमद भाई है। अच्छा, महक मलिक का नाम अहमद, असल नाम अहमद नाम है, बड़े अच्छे हैं,
اور ہمیشہ اللہ پاک بات وغیرہ ہوتی خوش ہو رہا ہوں. بہت پیارے ساتھی ہیں, بات تو اتنی نہیں ہوتی, لیکن جتنا وہ اعمال کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو ایک بندہ نیکی کر رہا ہے, نماز پڑھ, اس کو حوصلہ افزائی کی جائے. ہاں وہ تبلیغ میں جاتا ہے, اچھی بات ہے, اس کو وہ بری بات نہیں, اچھی چیزوں کو اچھا چیزیں کہنا چاہیے. اللہ پاک وہ بھی چھڑوا دے گا اس کو, ہم سے چھڑوائے. بہت سے خواجہ اسرا میرے پاس آئے, فیضان بھائی آئے, تو انہوں نے پوری دنیا چھوڑ دی, لاکھوں چھوڑے. میرے پاس موجود ہے, میرے پاس سیمپل موجود ہے. بہت سے خواجہ اسرا آج تجربہ گزار ہے. بہت سے ہیں کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے, اچھی نیت کرتے ہیں, جیسے مہک ملک بھائی, احمد بھائی ہیں, مہک ملک, وہ اچھی نیت رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جلدی جلدی کو چھوڑ کے انشاءاللہ پراپر. آپ کا کیا نام تھا جب یہ اس فیلڈ میں آئے, مطلب یہ اپنی ڈانسنگ والی یا وہ شعبہ چھوڑا, خواجہ اسراؤں کی کمیونٹی والا, دین کی طرف آئے, پہلے کیا نام تھا اور کس بندے نے آپ کا نام یہ رکھا؟ میرا اصل نام تو محمد شہزاد ہے. میرے جو گرو تھے نا, انہوں نے میرا نام بلی رکھا ہوا تھا. جب ہم تبلیغ میں دین پہ آئے تو مولوی طارق جمیل صاحب نے مجھے مدرسہ حسنین میں بلایا. اچھا, طارق جمیل صاحب, سارے ہماری فنکاروں کی, خواجہ اسراؤں کی ایک جماعت تھی. تو مولانا صاحب سے جب ملاقات ان سے زیارت ہوئی تو مولانا سے تمہارا کیا نام ہے؟ میں کہ مولانا میرا نام, اب میں کہ میرا نام بلی ہے. تو مولانا کے ایک ساتھی نے کہا بیچ میں, مولانا ہم اس کو پیار سے ام ہریرہ کہتے ہیں. تو مولانا فرمایا کہ نہیں اس کو ابو ہریرہ کہا کرو. وہاں میرا نام ابو ہریرہ پڑ گیا. تو وہ تبلیغ والوں کو بلیوں کا باپ ابو ہریرہ, تو وہ تو آپ سے سارے ابو ہریرہ کہتے ہیں. خواجہ سرا نے اس درسگاہ میں آنا ہے تو اس نے وہ فیلڈ چھوڑ کے آنا ہے, یا اس نے اگر یہ چیز سیکھنی ہے تو یہ سب مینیج کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ ہی کرتے ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی نا, کوئی خواجہ اسرا ایک دوسرے کو کہتے, وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں جا کے نماز سیکھنی ہے, قرآن سیکھنا ہے, تو اس کو تھوڑی سی بدگمانی ہوئی ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ یار وہ درسگاہ جا کے تم نے, وہ دوسروں سے کہتا ہے یار تمہارا ابھی کمانے کا ٹائم ہے, تم نے مولویوں کے پیچھے لگنا ہے, برا کے پیچھے لگنا ہے, تم نے نماز پڑھ کے بس ٹھیک ہے, تم ادھر کے گھر پہ نماز پڑھ لو, ڈیرے پہ نماز پڑھ لو. تو نماز آ نہیں رہی ہوتی. تو یہ جو باہر سے کچھ لوگ کچھ دائیں بائیں نا خواجہ کہ نہیں تم رہنے دو, تم نے کیا کرنا ادھر جمعہ پڑھ کے, ادھر کیا سیکھنا. حالانکہ ہم ان کے ساتھ جا کے منت کرتے ہیں آپ دین سیکھ لو. نیچے جو جیسے نیچے مسجد مدرسہ بنا ہوا ہے, اوپر ان خواجہ صاحب جو جن نے اپنے توبہ کر لی ہے, دوبارہ شعبے میں نہیں جاتے, تو ان کے ظاہر پیچھے گھر بار میں معاملات نہیں ہیں, تو ادھر ہی میرے پاس ہی رہتے ہیں. دور دور سے بھی آتے ہیں, دوسرے شہروں سے بھی آ کے ادھر ہی رہتے ہیں. میں ساری دنیا کے لوگوں کو بھی اور ساری دنیا کے اپنے خواجہ اسرا بھائیوں کو, میرے اپنا شعبہ ہے, میں ان سب سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کی مہربانی, آپ کہیں بھی رہیں نماز کو ادا کریں, 5 بجے نماز کا اہتمام کریں, سیکھیں. کہیں قریبی مدرسے میں آسانی سے جا سکتے ہیں, اس سے جا کے نماز علماء کرام سے سیکھیں. اور نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جائیں کہ ہمارا مدرسہ سلطان پورہ چمرہ منڈی میں لاہور کے اندر موجود ہے. تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو نماز میں مہینہ رہیں 10 دن. ہاں ہم آپ سے شعبے چھڑوانا نہیں چاہتے, وہ اللہ چھڑوائے گا. ہاں ہم آپ کے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سے دین سیکھ لیں. جب آپ کا دل مانے, آپ کھلے بالوں میں آئیں, لیڈیز لباس میں آئیں. ہم نے یہ درس کا اپنے خواجہ صاحب بھائیوں کے لیے بنائی ہوئی ہے.